من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے آج کے پروگرام میں ویلکم ٹو رجب المرجب کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ ویلکم ٹو رجب المرجب میں سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو المہدی ٹی وی کی جانب سے، المہدی فاؤنڈیشن کی جانب سے، دفتر آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کی جانب سے، المہدی فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رجب کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج شب تولد امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ولادت کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رجب المرجب میں نمازیں پڑھنے، اعمال بجا لانے، ادعیہ مخصوصہ کی قراءت، روزے رکھنے اور مخصوص تواریخ میں ایونٹ منعقد کرنے کی آپ کو توفیق خیر نصیب فرمائے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جسے العصب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محرم اور حرام مہینوں میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس میں جنگ حرام تھی۔ رجب میں روزے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ مخصوص نمازیں ہیں، خاص نمازیں ہیں۔ پہلی شب جمعہ میں جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، اس میں بھی مخصوص نمازیں ہیں، اور رجب میں بہت زیادہ ایونٹس ہیں، اوکیزنز ہیں، اہم تاریخیں ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے جلد از جلد بہت بریفلی یعنی آج آپ کی خدمات عالیہ میں ان ساری تاریخوں کو بھی پیش کریں گے، اور کچھ ذکر اعمال رجب کا کریں گے، کچھ جو اہمیت ہے رجب اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو ہوگی، کیونکہ عموماً ہم جب رجب کا پروگرام کرتے ہیں تو رجب شروع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی یکم کو، دو کو۔ آج ہم شروع ہونے والی رات میں ہی یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں، ہمارا نمبر ہے 732-710-3434۔ آپ کال کر کے اعمال رجب کے بارے میں، ماہ مبارک رجب کے بارے میں، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں، اہم تاریخوں کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو سوال فرما سکتے ہیں۔ اگین 732-710-3434 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے، جب تک کوئی کال نہیں آتی تو میں اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں۔ رجب المرجب مخصوص مہینہ ہے جس کو شہر الاستغفار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عمرہ رجبیہ، عمرہ رجب میں بہت مشہور ہے۔ ائمہ معصومین کی زیارت ہے، خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو عمرہ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سنتی نمازیں ہیں، اعتکاف ہے، لیلۃ الرغائب ہے، پہلی شب جمعہ، جن کے اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر اور اثر کئی برابر ہو جاتا ہے۔ انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے، جہنم کی آگ سے 100 سال تک وہ دور ہو جاتا ہے۔ جو 3 روزے رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے کالر کو لیتے ہیں۔ آج ویلکم ٹو رجب میں
कौन साहब हैं और क्या पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब ये बताएं कि रजब में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं? बहुत शुक्रिया, अभी हम अर्ज करेंगे। बहुत नवाजिश, अल्लाह सलामत रखे। पहली कॉल ये आई है कि रजब में कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो रजब के अंदर एक दुआ जो ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, ये सबसे अहम दुआ है। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए भी मैं एक दुआ बयान कर रहा हूँ। सुबहानल इलाह अल जलील, सुबहान मन ला यंबगि तस्बीहा इल्ला लहू, सुबहानल अअज़ अल अकरम, सुबहान मन लैसल इज़्ज़तु व हुवा लहू अहल। अगर ये पढ़ ले मसलन 100 मरतबा डेली तो रोज़े का सवाब मिल जाएगा। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकते वो गरीबों को खाना खिलाएं। दिन रात की नमाजों के बाद सुबह मसा, या मन अर्जू हो कुल्ल खैर व आमन सखतहु इंद कुल्ल शर, इस दुआ को पढ़ें। या मैं युतिल कसीर बिल कलील, या मैं युती मन सअला, या मैं युती मन लम यसअलहु व मन लम यारिफु तहन्नुनन मिनहु व रहमा आतनी बिमसलती इय्याका जमिया खैर दुनिया व जमिया खैर आखिरा वसरिफ अन्नी बिमसलती इय्याका जमिया शर दुनिया व शर आखिरा फ़इन्नहु गैरु मनक़ूस मा आतैत व ज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम। ये आपने पढ़ना है नमाजों के बाद और सुबह शाम। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल नअमा वल जूद, या ज़ल मन्न व तौल, हर्रिम शैबती अलन नार। मर्द जब ये कहेंगे तो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरेंगे, दाढ़ी भी रख लें ताकि रजब उल मुरज्जब के अंदर आप दाढ़ी की सादत से भी बहरावर हो जाए। दूसरे कॉलर को लेते हैं। वेलकम टू रजब में कौन है और क्या पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तैमूर है और मेरा सवाल रजब की अहम तारीखों के बारे में है। रजब के महीने में कौन सी अहम? बहुत शुक्रिया, अभी अर्ज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तैमूर ने पूछा है कि रजब में अहम तारीखें, तो सुन लीजिए। एक तो तारीख कल की अहम है, गुर्रत रजब, यकम रजब अल मुरज्जब को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत है। 3 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत है। 5 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत है। 9 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है। 10 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है। 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई जौफ़ काबा में। और 15 को एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। और 13, 14, 15 रजब ये अयामुल बीज़ हैं, अयामुल इअ्तिकाफ़ हैं। इन अयाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। 22 रजब को आप जानते हैं कि वो मर्ग कातिल अमीरुल मोमिनीन व उम्मुल मोमिनीन है और उस दिन न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पकाई जाती है। 24 रजब को ये खैबर की जंग फतह हुई। 25 रजबुल मुरज्जब को बाबुल हवाइज बाबुल मुराद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है। 26 को एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हसरत आयात है। और 26 और 27 की दरमियानी रात शब मअराज है। और 27 का जो दिन है ये बेसत का दिन है। और 28 का जो दिन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान असर के वक्त मदीना से मक्का की तरफ, फिर मक्का से करबला गया था। और आखिरी जो रात है, आखिरी जो दिन है, उस दिन क़िबला तब्दील हुआ था मदीना मुनव्वरा के अंदर बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ। ये हमने कुछ डेट्स जल्दी जल्दी बता दी है, कुछ और भी हैं
बहुत शुक्रिया, तैमूर ने कॉल की। देखते हैं तीसरे कॉलर कौन है और क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल मुकीद है जी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रजब के जो महीने है उसमें क्या क्या अमाल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अब्दुल मुकीद खान ने कॉल की है। ये पूछ रहे हैं कि रजब के अमाल क्या है। तो इस सिलसिले में अगरचे एक बड़ा कंप्रीहेंसिव और डिटेल प्रोग्राम हम पहले सालों में कर चुके हैं, वो भी टीवी पे चला देंगे, मगर आज ये हसन रजा सल्लमहू की जो फरमाइश थी इसके मुताबिक ये मुख्तसर सा प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह इसको भी जजा दे और इसके रिज़्क़ माल में भी बरकत दे। ये पूरी कम्युनिकेशंस को आज की पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और अलमैदी टीम की जो सारे अफराद हैं, अल्लाह उन सबको अजर जजील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। जहाँ तक अब्दुल मुकीद के सवाल का ताल्लुक है तो कुछ आमाल मैं पेश कर देता हूँ, बयान कर देता हूँ, और इंशाल्लाह कुछ आमाल कल बयान कर देंगे, और जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उसके अंदर भी कुछ आमाल आप देख पाएंगे। और जो मैं आपको भेज रहा हूँ राइटिंग में अपने दफ्तर की तरफ से, अगर आपको नहीं आ रहे तो मुझे कॉल कर लीजिए 8562665786 पर, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे ताकि कभी कभार हम आपको ये सारे आमाल भिजवा दिया करें। ये दुआ मैंने बता दी जो आजकल पढ़नी है, समझ लें आज से शुरू कर देनी है। एक और दुआ है, इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के मकाम पर ये पढ़ते थे, या मन यमलिकु हवाइज अस्साइलीन व यअलमु ज़मीर अस्सामितीन लिकुल्लि मसअलतिन मिनका समउन हाज़िर व जवाबुन अतीद अल्लाहुम्मा व मवाईदुका सादिक़ा व अयादीकल फादिला व रहमतुकल वासिआ फ़असअलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तक़ज़िया हवाइजी लिद्दुनिया वल आखिरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ भी पढ़नी है। 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह भी वारिद है इस महीने में। 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहु व अतूबु इलैह। 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम मिन जमीइज़ ज़ुनूब वल आसाम। हुज़ूर ने फरमाया जो 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहु व अतूबु इलैह पढ़ेगा और उसके बाद कुछ राह खुदा में सदका दे देगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत से उसको बख्श देगा। जब वो क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करेगा तो अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरी सल्तनत का इकरार किया, बस जो चाहते हो मांगो मैं उसे कबूल करूँगा और मेरे अलावा कोई तुम्हारी हाजतों को पूरा नहीं कर सकता। एक रिवायत और है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो 1000 मरतबा पढ़े अल्लाह उसके नामे अमाल में 1,00,000 अजर व सवाब दर्ज फरमाता है। मेरी किताब तोहफ़े दरवेश में भी मैंने आमाल लिखे हैं। नमाज लैलतुर रग़ाइब है जो पहली शब जुमा आ रही है, इसमें आपने पढ़नी है। किताबुल इक़बाल में भी लिखा गया है इसे। पहली शब को ये रग़बतों की रात है। इस रात में सारे फरिश्ते अराउंड काबे के जमा हो जाते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं उन बंदों के लिए जो रजब में इस किस्म की इबादत अंजाम देते हैं। जब तीसरा हिस्सा गुजर जाता है कोई फरिश्ता कायनात में अपनी जगह बाकी नहीं रहता मगर वो सारे के सारे खाने काबा में आ जाते हैं। चौथे कॉलर को ले रहा हूँ, फिर मैं लैलतुर रग़ाइब की नमाज बयान करूँगा और जो अमाल रह जाएंगे इंशाअल्लाह वो कल। अलैकुस्सलाम। अलैकुस्सलाम। जी फरमाइए। जी अपना ये पूछना था कि आज ना उनका बाकर इस्लाम की विलादत का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा रोशनी डाल दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सिस्टर ने कॉल की है, ये कह रही हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आज रात है, कल दिन है, कल जश्न भी है। जी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी ये कॉल है कि रिमाइंड भी करा दिया है। आज शब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो 5वें इमाम हैं हमारे शियों के, उनकी आज विलादत बासादत की शब है और कल उनकी विलादत का दिन है। जी कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। मैं मेरा नेम मोना जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या नाम है आपका?
नाम क्या? मोना। 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 अच्छा, मोना नाम है। सिस्टर मोना कॉल कर रही हैं और ये पूछ रही हैं, आप सुन लीजिए, ये पूछ रही हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जमंद हैं और इनकी मादर गिरामी फ़ातिमा बिनते इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। और जो इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं तकरीबन 5 साल के थे जब ये करबला के अंदर मौजूद थे, तो ये रावी करबला भी हैं। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए पैगाम दिया था हमारे एक बुज़ुर्ग साहबी ने, जो जिनसे रिवायत भी है ये हदीस शरीफ किस्सा, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, और उनको हुजूर ने कहा था कि तुम मेरे बेटे बाक़िर को देखोगे जो मेरा हमनाम भी होगा और उसकी शक्ल भी मुझ जैसी होगी, चाल ढाल भी मुझ जैसी होगी, तो उनको जब मिलना तो मेरा सलाम पहुंचा देना। तो वो मिले थे बूढ़े साहबी, और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहा था कि चंद कदम पीछे चलिए, तो वो पीछे चले, आगे आए तो उन्होंने कहा कि आपके जद ने सच कहा था कि आप वाक़ई हुज्जत खुदा हैं। तो उन्होंने सलाम भी पहुंचाया। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बाक़िरुल उलूम के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहला मदरसा जो ऑर्गेनाइज था वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में कायम किया, जिसको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कंटिन्यू किया, और वो एक सबसे पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर मुतारिफ हुआ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। इंशाअल्लाह कल जो मैं जश्न पढ़ूँगा उस पर तफसील से अर्ज़ करूँगा। मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात को कल के जश्न में भी शिरकत की दावत देता हूँ। अलमहदी टीवी भी देखें ताकि आप हज़रात व ख़वातीन मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशियों में खुशी मनाएं और गमियों में गमी मनाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। माशाअल्लाह मुख्तसर सा ये प्रोग्राम है, मगर फिर भी 4 कॉल्स आ गई, अनएक्सपेक्टेड ये कॉल्स थी, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स आ गई। आप हज़रात व ख़वातीन देखते रहा करें अलमहदी टीवी को। अलमहदी टीवी आपकी जो दीनी ज़रूरियात हैं, सोशल जो नीड्स हैं, उनके लिए बेहतरीन चैनल है। और आप देखते हैं कि जादू पर, शावर पर और भी चैनल्स पर, और ख़ास तौर पे ऐप इसकी बन चुकी है। प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लें और इसी तरीके से almahdi.tv.com पे आप कभी भी देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी भेज दें। शाम के वक्त हमारे लाइव प्रोग्राम भी आते हैं और रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आते हैं। 7 से 10 बजे के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कल इंशाल्लाह ठीक 6:30 बजे जश्न शुरू हो जाएगा अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन से। इसको आप देख लीजिएगा। ये ओकेजनल है आज कि हम शब विलादत में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगरचे कहने को बहुत ज़्यादा है, मगर मैं इंशाल्लाह कल डिटेल से बयान करूँगा। कुछ अमाल और बयान कर देता हूँ। लैलतुल रग़ाइब की नमाज़ बयान कर देता हूँ। एक नमाज कल की है, वो भी आप ज़रा प्लीज़ देख लीजिए, मुतवज्जे कल हो जाइए, लिख लीजिए, बल्कि बाद में इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी चल जाएगी। कल एक नमाज आपने पढ़नी है। पहले मैं वो नमाज आपको बता देता हूँ कि कल आपने कौन सी नमाज पढ़नी है ताकि देर ना हो जाए। कल 1 रजब को 2 रकत नमाज है। इसमें आपने सूरतुल हम्द के बाद पहली रकत में 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। दूसरी रकत में सूरतुल हम्द के बाद 30 मरतबा सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पढ़नी है। नमाज के बाद थोड़ा सा सदका दे दें, ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त पहुँचा दें, रख लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो हाजत आप करेंगे वो हाजत भी पूरी होगी, बयान करेंगे। और हिफाजत के लिए ये दुआ, ये नमाज इक्सीर आज़म शुमार होती है। यह तो कल के लिए हो गई। अब आ जाइए, आपको मैं अर्ज़ कर दूँ लैलतुल रग़ाइब की जो नमाज है, मुझे कॉल कर लेंगे 8562665786 पे, तो मैं आपको पूरी भेज भी सकता हूँ। या अलमहदी फाउंडेशन के किसी भी भाई को, बहन को, अलमहदी सेंटर के, अल कुरान सेंटर के, हौज़ा इल्मिया के, अलमहदी टीवी के किसी भी भाई बहन को करेंगे। सबको मैंने कल से भेजी हुई है ये लैलतुल रग़ाइब की नमाज भी, और जो रजब के अमाल हैं वो भी भेजे हुए हैं। तो आप हज़रात व ख़वातीन
ان سے استفادہ کر سکتے ہیں جو یہ نمازیں ہیں یا جو یہ وظائف ہیں. یہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں، جو لیلۃ الرغائب کی نماز ہے پہلے میں وہ بیان کر دوں اور پھر میں رجب کے اعمال تھوڑے سے بیان کر کے آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ پروگرام نہیں ہوگا. لیلۃ الرغائب کے بارے میں جو میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، یہ آپ نے شب جمعہ میں یہ نماز پڑھنی ہے اور یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان یہ 12 رکعت نماز ہے. نوٹ کر لیں، ہر 2 رکعت میں سلام کہنا ہے، فاصلہ کرنا ہے، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے. ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورۃ القدر 30 مرتبہ، سورہ توحید 12 مرتبہ. پھر سن لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 مرتبہ، معاف کرنا 30 نہیں 3 مرتبہ، سورہ توحید 12 مرتبہ، 3 قدر اور 12، یہ پڑھ کے 70 مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. پھر سجدے میں جانا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھنا ہے 70 مرتبہ. سر اٹھانا ہے، پھر کہنا ہے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، اور پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے اور آپ نے وہی دعا پڑھنی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کے بارے میں یہ جب نماز پڑھ لیں گے تو ہر حاجت پوری ہوگی. حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مرد یا عورت یہ نماز ادا کرے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ، ریگستان کے ذرات، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور درختوں کے پتوں جتنے کیوں نہ ہو. اور وہ قیامت کے دن 700 آدمیوں کے لیے جو اس کے رشتہ دار ہوں گے اور وہ لوگ جہنم جا رہے ہوں گے، یہ سفارش کر کے ان کو جنت لے جا سکے گا. جب پہلی رات قبر میں یہ بندہ جائے گا تو اللہ اس کی طرف اس نماز کو بھیجے گا. خوبصورت بدن، مسکراتا ہوا چہرہ، انسان کی شکل میں، میٹھی زبان میں. وہ کہے گا مرنے والا اے میرے دوست، وہ کہے گا مرنے والے سے اے میرے دوست تجھے بشارت ہو کہ تم نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پائی ہے. وہ مردہ کہے گا تم کون ہو؟ آواز آئے گی کہ تم جیسی خوبصورت شکل آج تک نہیں دیکھی، خوشبو کیسی ہے، آواز کیسی ہے. تو وہ وجود کہے گا اے میرے دوست میں اس نماز کا ثواب ہوں جسے تم نے شب جمعہ میں لیلۃ الرغائب میں پڑھا تھا. ایک نماز کا یہ ثواب ہے. اگر ہر سال پڑھیں تو کیا کہنا. تیری وحشت کو میں دور کروں گا، اس وقت تک میں ساتھ رہوں گا جب تک سور نہ پھونکا جائے، اور محشر کے دن میں تیرے اوپر سایہ کروں گا اور تجھے خوش و خرم رکھوں گا. یہ نوٹ کر لیں، یہ لیلۃ الرغائب کی جو نماز ہے. رجب کے جو اعمال ہیں وہ میں نے کچھ تو آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیے. رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والامان. اگر آپ نہیں کہہ سکے تو ابھی بھی کہہ دیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں بے شک آپ ریپیٹ کر لیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربک اللہ عز وجل. حضور کی یہ بھی سیرت تھی، یہ بھی پڑھتے تھے. اب یہ بھی پڑھ لیجئے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان واعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منہ الجوع والعطش. یہ حضور پڑھتے تھے. باقی میں کافی حد تک تو آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بڑی تاکید ہے. پہلی رات میں خاص طور پر، یعنی آج کی رات میں زیارت رجبیہ بھی بلکہ مشہور ہے.
غسل بھی آج مستحب ہے آج کی رات میں. جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول وسط اور آخر میں یا آخر میں غسل کرے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے باہر آیا ہے. نماز مغرب کے بعد 20 رکعت نماز 2 کر کے ہے. اگرچہ مغرب گزر گئی ہے، لیٹ پتہ چلا ہے چاند کا، تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ حمد کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کریں ایک بار، اور اس کی وجہ سے مال عیال محفوظ رہیں گے، عذاب قبر سے بچیں گے، پل صراط سے برق رفتاری سے گزر جائیں گے. عشاء کے بعد 2 رکعت نماز ہے، وہ بھی ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورۃ انشراح، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انشراح، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. سلام کے بعد 30 مرتبہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ اور 30 مرتبہ درود بھیجنا ہے. ان 2 رکعت کے بعد بھی بندہ شکم مادر کی طرح باہر آنے کی طرح پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے. 30 رکعت بھی ہے یہ آج ہی کی شب کے لیے. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. رجب کی پہلی رات کے بارے میں شیخ نے مصباح المتحجد میں نقل کیا ہے آج کی ابو البختری وہب بن وہب نے امام صادق سے کہ اپنے والد ماجد سے انہوں نے اپنے جد امیر المومنین سے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو کاموں سے فارغ کر کے بیدار رہے. آج رات کو شب بیداری کا حکم دے رہے ہیں امام علی علیہ السلام. وہ 4 راتیں یہ ہے رجب کی پہلی رات، نیمہ شعبان، شب عید الفطر اور شب عید قربان. امام فرماتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ ان 4 راتوں میں بندہ شب بیداری کرے. ابو جعفر ثانی امام محمد تقی جواد سے روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بأنک ملک وأنک علی کل شیء مقتدر وأنک ما تشاء من امر یکون اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربک وربی لینجح لی ربک طلبتی اللہم بنبیک محمد والآئمہ من اہل بیتی صلی اللہ علیہ وآلہ انجح طلبتی. یہ دعا علی ابن حدید نے روایت کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو یہ روایت پہنچتی ہے آج کی شب میں تہجد کے بعد ایک دعا ہے لکل محمدۃ ان اطعتک ولک الحجۃ ان عصیتک لا صنع لی ولا لغیری فی احسان الا بک یا کائنا قبل کل شیء یا مکون کل شیء انک علی کل شیء قدیر اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت ومن شر المرجع فی القبور ومن الندامة يوم الأزفة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل عيشي عيشة نقية وميتتي ميتة سوية ومنقلبي منقلبا كريما غير مخز ولا فاضح اللهم صل على محمد وآله الأئمة جنابي الحكمة وأولي النعمة ومعادن العصمة واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على عزته على غرته وعلى غفلته ولا تجعل عواقب أعمالي حسرة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك واعطني ما لا ينقصك فإنك الوسيع رحمته البديع حكمته وأعطني السعة والدعة والأمن والصحة والنجوح والقنوع والشكر والمعافاة والتقوى والصبر والصدق عليه وعلى أوليائك واليسر والشكر وأعمم بذلك يا رب أهلي وولدي وإخواني فيك ومن أحببت وأحبني وولدت وولدني من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. 8 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز شفع 1 رکعت نماز وتر ادا کرے اور سلام کے بعد یہ دعا بھی لکھی ہے یہ الحمدللہ الذی لا تنفد خزائنہ ولا يخاف آمنہ رب ان ارتکبت المعاصی فذلك ثقة منی بکرمک انک تقبل توبۃ عبادک وتعفو عن سیئاتہم وتغفر الزلل
वइन्नका मुजीबुल लिदाईक व मिन्हु करीबुन व अना ताइबुन इलैका मिनल खताया व रागिबुन इलैका फी तौफीर हज़्ज़ी मिनल अताया या खालिकल बराया या मुनक़िज़ी मिन कुल्लि शदीदतिन या मुजीरी मिन कुल्लि महज़ूर वफ़िर अला सुरूर वक्फ़िनी शर्रा वाक़िबिल उमूर फ़अन्तल्लाहु अला निअमाइक व जज़ील अताइक मशकूरुन व लिकुल्लि खैरिन मज़ख़ूर। अगरचे दुआएं बहुत हैं मगर दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। रोज़ा रखना सुन्नत है कल के दिन। तो जितने भी अलमहदी टीवी के, अभी बल्कि एक जवान ने अपने इमिग्रेशन के लिए मुझे कहा है, इंशाअल्लाह मैं भी हाजिर हूँ, वजीफ़ा दुआ करने को तैयार हूँ, मगर तैमूर नाम है उसका जवान का। मैं तैमूर को भी और किसी और का भी अगर इमिग्रेशन अटका हुआ है तो मैं कहूँगा कि आप कल रोज़ा रखें। कल का रोज़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंशाअल्लाह इस रोज़े के एवज़ आपकी दुआएं कबूल होंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसी दिन किश्ती पर सवार हुए थे और अपने साथियों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। आप यूँ समझें कि आज आप किश्ती नूह में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। कल के दिन में भी गुस्ल है, कल के दिन में भी ज़ियारत इमाम वारिद हुई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नमाज सलमान फ़ारसी जो 10 रकत है, हर रकत में सूरह हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद, 3 मरतबा काफिरून की तिलावत है, ये भी पढ़नी है। ये पहली को ख़ास तौर पे वारिद है। हाथों को बुलंद करके कहने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मुनअत व ला मुअतिय लिमा मुनअत व ला युनफ़उ ज़ल जिद्द मिनकल जिद्द। बाज़ गलतियाँ हमारे ऑफिस वाले करते हैं, अल्लाह इनको हिदायत करे। 15 रजब के बारे में या बाकी जो आने वाले हैं या जो अमल उम्मे दाऊद है या बाकी जो डेट्स हैं वो इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत आलिया में पेश कर देंगे। आज की हद तक ये छोटा सा हदिया कबूल फरमाइए। मुजद्ददन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शब विलादत और रजब मुरज्जब की विलादत बसआदत और जितने भी मौलूद हैं मासूमीन रजब अल मुरज्जब में और जितनी भी इवेंट्स हैं रजब अल मुरज्जब में, जैसा कि अर्ज़ कर चुका हूँ, इशारा कर चुका हूँ, सबकी मुबारकबाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में देता हूँ। मराजे किराम रहबर मुअज़्ज़म तमाम मराजे बिलख़स आयतुल्लाह अल उज़्मा आग़ाए हाफिज़ शेख बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िलुल आली आयतुल्लाह अल उज़्मा, सईद अली सिस्तानी मुद्दज़िलुल आली आयतुल्लाह अल उज़्मा, सईद अली ख़ामनाई मुद्दज़िलुल आली आयतुल्लाह अल उज़्मा, शेख नासिर मकारिम शिराज़ी मेरे उस्ताद मोहतरम और दीगर मेरे असातीद और बुज़ुर्गान उलमाए आलाम आयात किराम सादात इज़ाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में पेश करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझ फ़कीर को अपनी दुआओं में रजब में याद रखना, रोज़े भी रखना, नमाज़ें भी पढ़ना, दुआएं भी पढ़ना। इंशाअल्लाह अलमहदी टीवी को भी देखते रहना, जितने इवेंट हैं उनमें शिरकत भी करना। कल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के जश्न में शिरकत भी करना और अलमहदी टीवी को अपने ताउन में भी याद रखना। अगर आप चेक भेजना चाहें, अलमहदी फाउंडेशन इंक, PO Box 521 बियॉन्ड न्यू जर्सी 07002 पे आप चेक भेज सकते हैं। हमारा टीवी का नंबर भी है 7327103434। मेरा नंबर है 8562665786। इंशाअल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िरी होगी। छोटा सा प्रोग्राम भी करूँगा मैं इंशाअल्लाह मगरिब से पहले और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह जश्न पढ़ूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाकुम दुआ व असदल्लाहु अय्यामकुम व लयालिकुम सईदा अयादुकुम मुबारक रजबुकुम मुबारक व तवल्लुद इमामिना मोहम्मद बाक़िर सलामुल्लाह अलैह। अल्फ मबरूक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।